Kalog. Ano naman kasi cellphone si Mana. Daghan na nag-story. Kuha man to. Kuha din ko makita. Bala, rubog ka. Daan naman sa tunan mo. 14 to, no? Mura. Nabi, nabi. Pwede na kagigabay sa hindi ko kay bisa pa. Hello guys! Welcome to our vlog! Wala di kaya kung makita. Love. Welcome to our vlog! My name is Juki! I'm Koray! Yes! Koray! Nangaon ni guys! Buwan, buwan. Ano na mga piling guys? Mga, basta mga dito guys, utang Bisaya, dili utan, taga Southern Europe. O tanis taga, kuan, Siminting Dam. The Lost Kingdom. Diba mo guys? Lako skincare ka ron. From TikTok! Now, tell them what is your skin scares. I have four steps. First, wash your face using the skincare. Kung sabi pa nga And sa then, scars. I don't know, you make you push like this. And then for Using the soap. it's a soap. Soap or soap. I don't know what is the yes. Next. And next is after wash your face, you need to wipe your face because it's very wet from the water. Very wet, Yes, water, of the yes. water. And then cleanser. Kami. Second, ano na? Ika na mo siya na. Step Is 2. dito anong cleanser, you need to put ang kuha ka gapas, ano mo. Pero nag-check naman na. Saya naman na din naman masabtan sa kuwan, followers nimo. Wala na. Mag-English ko. And then the third one is you put serum. Serum. Wala ba? Put like this, here. Yeah. Over your face and And back. here also, at your neck. And then Back of your here. neck. And then, if you want, here, look. Here you are. Alas mama, na nag-video ba si mama kada di ba? Naglagsik lang. Ang kaya ng lagsik, guys. Yeah. Hindi makatulo kay, it's like, ointment, like ointment. Like no? ointment, gano'n. Yeah, put here, and then Cream. Cream, yeah, and then the Cream, color, yeah. the color, Ang sabi sa mong gigil dire. the color, the color is white. Si gigil si The color is Rose. white. The color is white. Then this. Oy, wala ko kailan kinsa na sila. I start, ano na? Mama ni Ana Rose. Ay, kinsa man sa narot, wag kita ana. Kinsa man sa I start, guys, nag-start ko skincare kasi last night lang. And then, after you put, during the time, as usual, you need to wash your face and then cleanser and then put sunscreen. And now, no more blackheads, look. The name of the product. Hoy, i-endorse ang name sa product kay aron kuhaon ka. Dai, inan. Sa TikTok mo ko no. Pasensya na mama kasi napagkalaw. Binatag si mama na kwarta. That's all for today, guys. See you next my vlog. Tutorial. Magkakwarta man tana. Ay, amok. Tutorial ba sa Ay, mga ginagin ka bang. Ang skin scars ba? Yeah. Nani skin scars ko sa skin scars mo. Tutorial. Ang scars, dili pakitag dagway, dili pakitag dagway, sige na sige na. O sa skin scars mo, o sa skin scars mo, may pakitag dagway. Hindi kaya magamit mo ko. Kung bakit ko pagdagay skin scars? Mix ka ba ko? Kalood. Sige ba, di ba kita nga? Sige, sige. O, sa unang skin scars mo? Ayaw na. Hindi kay mo lang. Oh, pakita niyo ako yung skin. Totoo eh. Kalood mo. Nang lagsik. Ay, mamit ko rin ha. Nang lagsik isang ko, isang kiki. First, manghilangkos. Kaya ka Yeah. skincare from TikTok. First,
you need to wash your face. Ah, dan. And after you put serum. Ah. And then serum, ointment. That's all. How about daytime? You can wash your face. Then put serum, ointment, and the last layer is sunscreen. Kauin mo man yun. May pagsunis na ice cream skirt. May pagsunis na ice cream skirt. Kita ani. Mirinto na ni. May pagsunis na ice cream skirt. Katong Ang kitawa. Katong peng. Oh, mao to. Wala, gipagamit na sa ni ko. Ito ko ng peng. Sensyo. Di ako Sensyo. musuway ko. Eh. Pupote yung dagwa dire. Oh, dire sa Pilipino. Kana man pala niya ang dagdore puti kadto na. Pagabot sa liog. Ay, rejuvenating guro. Pati puti ang nagway sa diri kay Ito. Bagtong. Nag-rejug na ka. Guwapo na to. Nang lagdik na lang daw piti. Dagko na sa mama mo lagpot na. Balik sa sabaw. Magaling ba ako naglakaw? Ang kasama kay change skirt. Mabitawa ako naglakaw-lakaw ron kay the surroundings is very hot, the sun is very hot. I don't want my Skin. face and my skin get burned. No. Ala da burn Get naman kadaan. Burn. Get burn. Burn. La pagod naman ka. Pagod naman Look ka, at my pagod. face, very smooth. Ah. Ikaw pa, nala si mo. Ay! Inana na sa back of your hand. Inana ba? Sinaw lagi, inana ba? sagnam sa dire kay pati. Sinaw, nag-uwi-uwi. Inana na ba? Sinaw lagi. Sweet kayo. Tungo na rin. Tungo rin. Singot ba? Ay, itong video, di ba? Wala ka mo, words. Wala na yung mga blackheads ako here in my nostrils. In my nostrils. Sunod. Ang kiki, naglagsik din eh. Pag nalat kayo mo ba? Ano yung tutorial man na? Tutorial mo na. Tutorial man na. Marunong ka lang maputi pa naglawas. Okay ra to maputi yan na. Pwede man kadulaki silang lawas. Puti man siya. Ikaw skincare. Pwede Ba? Oy, my God, my blackheads. Look at my skin in my arms. It's very smooth. Very smooth yan. Pagod man. Look, it's not Architect pagod. is very arte. And look at my butt. Okay ra to silang lang puti. Kaya pagkita, lukat na nagtag. Lukat mag-agtag. Ayun! Ay, nabidyo na sila medyo mo. Punang i-upload. Bago. Sarap na buhay, pagkain-kain mo.